بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. رمضان مبارك، تقبل الله منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، وجعله عائدا علينا وعلى أهالينا وعلى أوطاننا وعلى الإنسانية جمعاء بالخير والبركة والسلام. بدء أتقدم بخالص عبارة الشكر لأستاذنا حضرة الشيخ خالد بن تونس على هذه الدعوة، على أن دعانا في هذا المكان المبارك، مكتبة الشيخ سيدي أحمد بن مصطفى العلوي قدس الله سره، بمناسبة هذا الشهر المبارك رمضان المعظم، لنقدم عرضا حول موضوع الصيام عند الشيخ أحمد العلوي، أو معاني الإمساك بين الشريعة والحقيقة. Ramadan Mubarak, que celui-ci, que ses bienfaits retombent sur nous tous avec de la paix, ce salam, la rahma, cette miséricorde pour toute l'humanité. Je présente mes plus vifs remerciements à notre maître Cheikh Khaled Ben Tounes de nous avoir conviés à ce lieu béni, la bibliothèque du Cheikh Ahmed Al-Alawi, à l'occasion de ce mois béni, le mois de Ramadan, pour parler du sens du jeûne chez le Cheikh Al-Alawi, sous l'intitulé L'abstinence entre le rite et la symbolique. Érudit qu'il fut, versé dans les sciences du fiqh et du tasawwuf, de la sharia et de la haqiqa, le Cheikh Al-Alawi a abordé le jeûne dans plus d'un traité. Nous le retrouvons ainsi définir le jeûne et mettre en évidence ses significations dans plusieurs de ses ouvrages. لقد تطرق الشيخ العلوي بصفته عالما جامعا بين الشريعة والحقيقة، بين الفقه والتصوف، لموضوع الصيام في أكثر من مؤلف، فبذلك نجده يعرف الصوم ويبين أحكامه بصفة موجزة في العديد من كتبه. من بين هذه الكتب المنهاج المفيد في أحكام الفقه والتوحيد، La voie utile dans les règles du droit et de l'unicité. مبادئ التأييد فيما يحتاج إليه المريد، les principes du support quant aux nécessités de l'aspirant. في أعدب المناهل، la source la plus pure. وفي الرسالة العلوية في بعض المسائل الشرعية، l'épître alawiya. Dans tous ces ouvrages, le cheikh aborde la thématique du jeûne. فهو يتطرق لموضوع الصيام بطريقة موجزة. Mais le cheikh l'a toutefois abordé avec plus de détails dans son traité L'océan éclatant dans l'exégèse du Coran. Plus exactement, lorsqu'il fait l'exégèse ou l'interprétation du verset « Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit, comme il a été prescrit à ceux qui vous ont devancé. » فقد أورد موضوع الصيام بأكثر تفصيل في كتاب البحر المسجور في تفسير القرآن بمحض النور، بالخصوص عندما يفسر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. Il définit comme suit le jeûne. Étymologiquement, dit le cheikh, le jeûne signifie l'abstinence. Il réfère à l'abstinence par rapport au fait de boire, de manger et d'avoir des relations sexuelles de l'aube jusqu'au coucher du soleil. يقول الشيخ في تعريفه للصيام الصوم لغة هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج بنية يوما كاملا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. Avant d'exposer les règles relatives au jeûne, le Cheikh Al-Alawi commence ou insiste sur ou reconnaît la difficulté de ce rite et son aspect pour le moins contraignant pour l'âme humaine. Ainsi il écrit: dans la mesure où l'âme est peu habituée au jeûne, elle ne s'en satisfait pas généralement. C'est le rite le plus contraignant pour elle, puisqu'il prend de court ses passions, le ventre et la passion charnelle. C'est pour cela que l'âme considère par nature le jeûne si difficile. قبل الخوض في أحكام الصوم، يعترف الشيخ العلوي بصعوبة هذه العبادة وما تحمله من مشقة، فيقول في هذا السياق: ولما كان الصوم غير معتد للنفوس فلن تركن إليه في الغالب، لأنه من أشق التكاليف عليها
لما فيه من كسر شهواتها البطنية والفرجية. وبهذه المناسبة تستثقل أي تجد من الصعب بهذه المناسبة تستثقل مفروضية الصوم طبعا، أي بطبيعتها النفس لا تحب الصوم وتجده أو تعتبره عبادة صعبة. À partir de là, pour le Cheikh Al-Alawi, le Coran devait tenir un discours pédagogique pour imposer ce rite, ou selon les termes du Cheikh, une façon douce pour apaiser les frustrations des âmes. Cette idée transparaît à travers les passages coraniques qui vont suivre. من هنا يعتبر الشيخ أنه كان من الضروري أن ينتهج القرآن نوعا من البيداغوجية في فرض هذه العبادة، أو على حد تعبير الشيخ نفسه أن يستعمل طريقة التسلي تسكينا لقلقها، أي لقلق هذه النفس التي بطبعها تجد الصيام صعبا، وذلك فيما سنراه من قوله تعالى. Comment transparaît ou de quelle manière transparaît cette pédagogie coranique en imposant le jeûne? Le même verset continue, comme le jeûne vous a été prescrit, comme il a été prescrit à ceux qui vous ont devancé ou ceux qui vous ont précédé. Le Cheikh commente, parmi les prophètes, ceux-ci devaient réduire de l'ampleur du malheur éprouvé par l'âme, s'il en fut ainsi pour elle. Si ce jeûne était si difficile, juste à l'idée de savoir qu'il a été imposé à tous ceux qui ont été, ou toutes les religions avant l'islam, ceci devait apaiser sa stupeur ou sa frustration. Deuxième consolation, si je puis dire, peut-être parviendrez-vous à la piété. Et le Cheikh ajoute, soit pour que vous appreniez la piété, car le jeûne éduque l'âme et lui apprend à résister aux habitudes. Et la piété ne s'acquiert que de cette façon. كيف تبدو أو تتجلى هذه البيداغوجية القرآنية في فرض الصيام؟ من خلال قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يقول الشيخ، من سائر النبيين، وفي هذا ما ينفس كربتها حيث تتحقق بعموم البلوى إن كانت تراها بلوى، إن كانت ترى الصيام كعبادة صعبة وكمشقة وكثقل، حينما تعرف وحينما تتذكر أن الصيام موجود في كل الأديان، أنه فرض على كل الأنبياء الذين كانوا من قبل، فالنفس بطبعها كما يقال إذا عمت خفت، وهذه عبادة إن كانت ترى النفس كذلك الأمر، فبهذه الفكرة القرآن يوصل بالنفس إلى قبول هذه العبادة. لعلكم تتقون، يقول الشيخ، أي تتعلمون التقوى، لأنه فيه تدريس النفس وحبسها عن المألوفات، والتقوى لا تتمخض إلا بذلك، أي بكسر العوائد كما تقول الصوفية. Le troisième aspect par lequel se manifeste cette pédagogie coranique, un nombre déterminé de jours. Le Cheikh écrit, le Très-Haut préféra dire quelques jours, afin que l'âme ne soit pas de prime abord abasourdie par l'idée d'un mois entier à jeûner. Pour ceux qui ne pourraient le supporter, continue le Coran, il y a une compensation, nourrir un pauvre, et le Cheikh d'ajouter, au fin que les croyants adhèrent au jeûne avec sérénité. Le Seigneur Très-Haut leur laissa le choix entre le jeûne et la compensation. Pour celui qui éprouverait des difficultés à jeûner ou qui trouverait tout simplement le jeûne trop difficile, le Coran, là dans ce verset, a donné le choix, soit le jeûner, soit verser une compensation. يواصل الشيخ في إبراز بيداغوجية القرآنية في فرض الصيام حيث يفسر قوله تعالى أيام معدودات، أي قلائل، لئلا تتفجع أي النفس بذكر الشهر، لم يقل شهرا بأكمله، بدأ بقول أيام معدودات أي قلائل، فأعدل تعالى إلى ذكر الأيام بصيغة التقليل. وأخيرا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. يضيف الشيخ ولما أراد تعالى من عموم المؤمنين أن يتلقوا مفروضية الصوم بطيب نفس جعل التخيير بين الصوم والفدية للمطيق. هنا يذكرنا الشيخ أنما عندما فرض الصيام جعل التخيير، إما أن يصومه المسلم، إما إن لم يستطع أو وجده صعبا
يمكنه أن يدفع فدية. السؤال الذي يطرح نفسه بنفسه suite à cette exégèse du Cheikh Al-Alawi, on ne peut que se poser la question, est-ce que cela signifie que le jeûne demeure un acte obligatoire pour le Cheikh Al-Alawi? Ou autrement dit, est-ce que le Cheikh Al-Alawi considère que le jeûne est un rite au choix, qui n'est pas obligatoire? هل يعني ذلك أن الصيام بقي عبادة اختيارية في فقه الشيخ العلوي؟ يجيب الشيخ. Le Cheikh répond à cette question en écrivant, au début de l'islam, le musulman avait le choix entre le jeûne et la compensation. Mais ce choix n'a été permis qu'afin que les croyants s'habituent au jeûne. C'est pour cela que cette disposition sera plus tard abrogée. Nous savons que le jeûne est une obligation rituelle, confirmée par la parole du Très-Haut. Le jeûne vous a été prescrit. C'est-à-dire que Dieu vous a imposé le jeûne. يجيب الشيخ على السؤال السابق هل بقيت الاختيار بخصوص الصوم؟ يجيب الشيخ على هذا السؤال: في صدر الإسلام كان المسلم مخيرا بين الصوم والفدية، لكن هذا الحكم الآخر ما جيء به إلا لمجرد الاستئناس، ولهذا لم يستمر العمل به حتى نسخ. ويضيف في مفروضية الصيام: علمنا بمفروضية الصيام وتأكيدها من قوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي فرض الله عليكم الصيام. Mais le cheikh nous surprend ici par un ijtihad inattendu. En abordant la question de l'abrogé et de l'abrogeant, il se demande pourquoi ce verset, comme tant d'autres par ailleurs abrogés, a été maintenu dans le texte coranique. لكن الشيخ يبهتنا في هذه المسألة باجتهاد غير متوقع، وذلك عندما يتطرق لمسألة الناسخ والمنسوخ، فهو يتساءل لماذا بقيت الآية المنسوخة في المصحف رغم نسخها. Le cheikh répond: il n'a été maintenu dans le texte du Coran que pour une raison ou pour une circonstance de temps que Dieu seul connaît. يجيب الشيخ على هذا التساؤل: لماذا الآية التي منحت الاختيار بين الصوم ودفع الفدية بقيت في المصحف رغم نسخها؟ فيجيب: ما أخرت عن العمل وتركت في المصحف إلا لحكمة أو لوقت استتر الله بعلمه. Et là, il nous cite un exemple. Cela ne veut pas dire que le jeûne reste un rite ou une pratique religieuse non obligatoire, mais son ijtihad nous fournit une réponse assez, pour le moins intéressante à considérer. Le cheikh écrit: tu comprendras cela en observant la manière d'agir de ceux qui appellent Allah. Ils font usage d'un verset en prenant en compte sa raison d'être. Et là, il nous cite un exemple. Par exemple, si une tribu aspire à embrasser l'islam, mais ne peut le faire en raison du jeûne de Ramadan qui lui semble trop contraignant, il lui sera dit, et là le cheikh met en pratique le verset abrogé. Pour ceux qui ne pourraient le supporter, il y a une compensation, nourrir un pauvre. Et là c'est comme si le cheikh élaborait un statut ou un fiqh qu'on pourrait appeler un fiqh des nouveaux convertis, au sens où, contrairement à l'idée dominante ou à la règle dominante, même si une personne se convertit cette année, le jeûne devient obligatoire pour elle, le cheikh, dans ce cas précis, le verset abrogé demeure effectif dans ce cas précis. يجيب الشيخ على أو يبرز في مسألة الناسخ والمنسوخ أن الآية السابقة المنسوخة تبقى مطبقة في حالات معينة، عندما يقول: الذي يشعرك بذلك سيرة الداعين إلى الله فإنهم يستعملون كل آية فيما نزلت من أجله، حتى لو أرادت قابيل الدخول في الإسلام ولم يمنعها إلا صوم رمضان، فيقول لهم الداعي إلى الله: قال الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. وكأن الشيخ في هذه المسألة بالذات يتكلم عما يسمى اليوم أو ما يمكن أن نسميه بفقه حديث العهد بالإسلام أو فقه المسلمين الجدد، أي لا يفرض عليهم الصيام ابتداء من السنة التي يسلمون فيها، بل ربما يترك لهم أجل قبل أن يصبح الصيام، كما كان ذلك الأمر بالنسبة للمسلمين الأوائل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. مهما كان الأمر، نعود الآن إلى الصيام
بحد ذاته. Pourquoi le jeûne a été imposé? لماذا فرض الصيام؟ يجيب الشيخ dans un chapitre intitulé La raison de l'obligation du jeûne. Le Cheikh Al-Alawi expose une série de bienfaits découlant du jeûne. Le premier, là, je cite le Cheikh, qui met en évidence les bienfaits du jeûne. Le Cheikh écrit dans son exégèse, al-Bahr al-Masjour, le premier bienfait du jeûne est qu'il détourne l'âme de la passion du ventre et de la chair, qui constitue le dénominateur commun avec le règne animal. Deuxième bienfait est qu'il éduque l'âme et l'habitue à s'éloigner des passions. Peut-être arrivera-t-elle à triompher dessus. Troisième bienfait est que Dieu impose à son serviteur une diète, à l'image du médecin avec son malade. Le quatrième bienfait est qu'il lui fait goûter à la faim, afin qu'il remercie Dieu pour le bienfait d'être rassasié. Cinquième bienfait du jeûne est qu'il le renseigne sur l'état de la personne qui a faim, si celle-ci devait se présenter devant sa porte pour quémander. Le sixième bienfait, écrit le cheikh, est qu'il allège le ventre afin que la pensée puisse s'illuminer durant ce mois. Le septième bienfait est qu'il offre aux fidèles la possibilité de ressembler aux anges, dont les louanges et les sanctifications les suffisent du besoin de manger. Et le cheikh ajoute, ce ne sont ici que quelques bienfaits du jeûne sur la personne humaine. لماذا فرض الصوم؟ في فصل بعنوان الحكمة من وجوب الصوم يعرض الشيخ العلاوي في تفسيره جملة من الفوائد الناجمة عن الإمساك فيقول فأوله أو أول فائدة كف النفس عن الاسترسال في شهوتي البطن والفرج التي هي معترك عموم الحيوان. الثاني فيها تعليم وترويض النفس في كفها عما تشتهيه فعسى يترقى لأن تكون له غلبية عليها يتغلب عن النفس نتاعه. الثالث فيه حمية من الله للعبد عن الأكل ارتياحا للمعدة كما يحمي الطبيب المريض. الفائدة الرابعة من الصوم ليذوق ألم الجوع فيشكر الله على لذة الشبع. الخامس ليعرف بذلك حال الجائع إذا وقف له بالباب سائلا. الفائدة السادسة ليستفيد خفة البطن لتنوير الفكر في ذلك الشهر. الفائدة السابعة ليتشبه بالملائكة في الغنى عن الأكل بالتسبيح والتقديس. ويضيف الشيخ وهذا بعض مما يعود على الإنسان أي من فوائد الصيام في خاصة نفسه. En posant une autre question, quelle est la symbolique du jeûne chez le Cheikh Al-Alawi? ما هي رمزية الصيام عند الشيخ العلاوي? Pour le Cheikh Al-Alawi, la notion de jeûne ne se limite pas à son sens apparent ou religieux, soit de s'abstenir de boire et de manger. Nous le retrouvons dans son diwan, reprendre la formule de Marie et du prophète Zacharie pour l'utiliser au sens de garder le silence, ou autrement dit, de s'abstenir de divulguer les secrets de la vérité. Le cheikh écrit dans son diwan, nous avons dissimulé puis dissimulé davantage, et point de péché sur nous lorsque nous dissimulons. J'ai promis au miséricordieux un jeûne. En dissimulant, nous gagnons en force et en considération. Si ce ne fut l'autorisation de Dieu lui-même en cela, nous en aurions jamais rien divulgué. بالنسبة للشيخ العلاوي لا يتوقف مدلول الصيام مع معناه الظاهري أو الشرعي المتمثل في الإمساك عن الطعام، فنجده مثلا في ديوانه على غرار السيدة مريم وسيدنا زكريا عليهم السلام يستعمل عبارة الصوم بمعنى الإمساك عن الكلام، أو بعبارة أخرى كتمان أسرار علم الحقيقة فيقول كم كتمنا ثم زدنا كتما ولا ذنب لنا في الاكتتام وقد نذرت للرحمن صوما إذ في الكتمان عز واحترام ولولا إذن الله فيه حتما لما فشيناه على الدوام. Toutefois, il donne dans son exégèse au jeûne trois autres significations, ou trois degrés. Le cheikh dit, le jeûne doit être considéré par rapport à ces trois niveaux, l'islam, l'iman et l'ihsan, la loi, la foi et l'excellence, ou tu peux dire la sharia, la tariqa et la haqiqa. Pour chaque niveau une règle qui lui est propre. أما في تفسيره
فيمنح الشيخ العلاوي للصيام 3 معاني أو 3 درجات أو 3 مقامات. فيقول: يعتبر الصوم في المقامات الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان، أو تقول الشريعة والطريقة والحقيقة، ولكل حكم يخصه. Le Cheikh explique davantage ce concept de 3 niveaux ou 3 significations du jeûne en ajoutant: si la personne du jeûne consomme quelque chose, son jeûne devient caduc au regard de la charia. Si elle médit quelqu'un, là on n'est plus dans le fait de boire ou de manger, là on est dans les actes. Si elle médit quelqu'un ou commet un acte de ce genre, son jeûne devient caduc au regard de la tariqa. Si elle observe autre chose que Dieu, son jeûne devient caduc au regard de la haqiqa. Ceux qui respectent les 3 niveaux de jeûne sont ceux qui pratiquent le véritable jeûne, et ils sont très rares. يواصل الشيخ في تفسير فكرة المقامات الثلاثة للصيام قائلا: فإذا أكل الصائم بطل صومه في الشريعة، وإذا غتب مثلا أو أتى ما هو من هذا القبيل بطل صومه في الطريقة، وإذا أثبت ما سوى الله بطل صومه في الحقيقة. والقائمون بالجميع أي الذين يحترمون هذه الأنواع 3 من الصيام فهم الصائمون حقيقة وقليل ما هم. Posons une autre question. Qui est concerné par le 3e niveau de jeûne, ou ce jeûne des gens de la vérité? لنطرح سؤال آخر: من المعني بالمقام الثالث من الصيام، أو ما يعرف بصيام أهل الحقيقة، أي الصوم عن كل ما سوى الله؟ Le Cheikh répond à cette question en interprétant le verset: celui d'entre vous qui aperçoit le mois devra jeûner, et celui qui est malade ou en voyage devra s'en acquitter plus tard. Le Cheikh dit ou écrit: c'est-à-dire qui est concerné par ce jeûne des gens de la vérité, c'est-à-dire celui qui est parvenu au degré de la contemplation devra jeûner de la manière la plus parfaite. C'est celui qui a développé ce qu'on peut appeler ce 6e sens, ou qui arrive à voir, qui a été doté de cette faculté à distinguer. Quant à celui qui est malade, que veut dire cette formule malade? C'est celui qui est voilé et éloigné de la quête de Dieu. Ou en voyage, c'est celui qui est toujours sur la voie du cheminement, mais qui n'est pas encore parvenu. Il devra accomplir ce jeûne plus tard. Autrement dit, il n'est pas encore concerné par les lois des gens de la contemplation. من المعني بصيام أهل الحقيقة أي أن يصوم عن كل ما سوى الله؟ يجيب الشيخ على هذا السؤال عندما يفسر قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فيقول الشيخ: أي فمن حصل على مقام المشاهدة فيتعين عليه الصوم على الوجه الأكمل، أي الصوم المقام الثالث. ومن كان مريضا، ما معناه مريض؟ هو العبارة عن المحجوب المتقاعد عن طلب الله، أو على سفر أي سائر في طريق الله، أي السالك، رغم أنه لم يصل بعد إلى مقام المشاهدة نظرا لذلك، فعدة من أيام أخر، بمعنى لهم حكم غير حكم أهل المشاهدة. فحاصل القول أن المعني بهذا الصيام الثالث هو المتحقق الذي وصل إلى اكتساب هذه البصيرة التي تمكن له من مشاهدة الحقيقة. Le Cheikh al-Alawi se contente dans son exégèse de ce bref aperçu sur le jeûne des connaissants. Le lecteur aspirant à plus de détails sur les secrets initiatiques du jeûne devra alors se référer à un autre traité du Cheikh, المنح القدسية. يكتفي الشيخ العلاوي في تفسيره بهذه اللمحة حول صيام العارفين أو أسرار الصوم. يتسنى على القارئ الراغب في المزيد من التفاصيل حول أسرار الصيام العودة إلى كتاب آخر من كتب الشيخ، المنح القدسية، في شرح المرشد المعين بالطريقة الصوفية. Successivement édité à Tunis en 1911, puis au Caire, au Liban, à Mostaganem en 84 et en 98, et récemment traduit en langue française en 2014, ce traité de 399 pages est un commentaire gnostique du célèbre bréviaire maghrébin, le guide du théologien soufi andalou Ibn Ashir,
mort en 1631. مطبوع على التوالي في تونس سنة 1911، ثم القاهرة، لبنان، مستغانم، ومترجم مؤخرا للفرنسية في 2014. يضم هذا الكتاب 399 صفحة مخصصة لشرح متن ابن عاشر المرشد المعين بطريقة أهل الإشارة أو إبراز رمزية العبادات. Autrement dit, le cheikh s'emploie à mettre en évidence la symbolique des rites de l'islam. Quelle est la signification du jeûne dans le traité des minah? ما معنى الصيام في كتاب المنح القدسية? Voici la définition que le cheikh donne au jeûne dans son minah. Le jeûne, saum, signifie l'abstinence. Celui-ci renvoie dans la tradition soufie au fait de s'abstenir de tout ce qui est autre que le bien-aimé. Cet état d'être comprend des obligations, des conditions, des empêchements et des recommandations à observer. يعرف الشيخ صيام أهل الحقيقة في كتاب المنح قائلا: الصوم في اللغة مطلق الإمساك، وفي شرع القوم هو الإمساك عن سوى محبوبهم، ولهذا المقام فرائض وشروط وموانع ومستحبات. Le cheikh continue: la présence de l'unité suprême, al-Hadra al-Ahadiyya, est tellement transcendante qu'une autre présence ne saurait perturber celui qui s'y trouve immergé. Même si celui-ci désirait voir autre qu'elle, il en serait incapable. Et si autre chose qu'Allah venait à traverser son esprit durant cette immersion ou son immersion, il se verrait exclu de la présence et son jeûne s'annulerait aussitôt. Le sultan des passionnés confirme bien cette idée, Ibn al-Farid: si par inadvertance je désirais autre que toi, je signerais que je suis coupable d'apostasie. يضيف الشيخ في الكلام عن صيام أهل الحقيقة قائلا: الحضرة الأحادية فهي منزهة من أن يناقضها غيرها، وصاحبها ولو تعمد رؤية الغير لم يستطع، لأن حقيقتها لا تقتضيه، وإن خطر بباله أو على قلبه ما سوى الله فقد خرج منه وبطل صومه. وقد قال سلطان العاشقين في هذا المعنى: ولو خطرت لي في سواك إرادة على خاطري سهوا قضيت بردتي. أي في تلك اللحظة لو فكرت في سواك، لو عبرت خاطري فكرة غيرك لقلت أني كفرت، خرجت من الملة. Quel est le sens de voir le croissant du mois de Ramadan dans la loi des soufis ou dans les minah? ما معنى رؤية هلال رمضان في شرع القوم? Le cheikh dit, en interprétant le verset: celui d'entre vous qui aura aperçu le mois devra le jeûner. Sache que cette vision ne saurait se concrétiser si l'on ne détourne pas notre regard de la terre de l'opacité, al-kathafa, c'est-à-dire le monde de la matière, pour le diriger vers le ciel de la subtilité, al-latafa. Celui qui n'élève pas la tête vers le haut ne pourra jamais voir le royaume des cieux et de la terre. Ru'yat al-hilal réfère à cette personne, à ce cheminant qui parvient à sortir sa tête ou sa vision du monde de la matière pour le diriger vers le monde du sens. فمن شهد منكم الشهر فليصم يقول الشيخ فالمقام مقام مشاهدة. اعلم أن هذه الرؤية أي رؤية الهلال لا، وهنا رمز رؤية الحقيقة، رؤية الحق جل وعلا، لا تكون في أرض الكثافة، إنما تحصل في سماء اللطافة. ومن لم يرفع رأسه للخارج فلا يرى ملكوت السماوات والأرض. لرؤية عالم المعنى فالآية تشير إلى من تمكن من أداء هذا العمل، من إخراج رأسه من عالم المادة الذي يهيمن ويطغى ليرفع رأسه من عالم المادة نحو عالم المعنى. En partant du principe que la matière est la principale entrave entre l'être et le monde du sens, le cheminant devra jeûner par rapport à la matière, soit s'efforcer de l'effacer de sa pensée. Et là, le jeûne trouve tout son sens spirituel. C'est cet effort d'effacer ou d'oublier ou d'enlever de son cœur le monde de la matière. Le cheikh écrit: dans la plupart des cas, l'énergie spirituelle du disciple n'arrive pas à contempler le divin à travers la matière. Celle-ci détourne au contraire son cœur du sens.
C'est pour cette raison qu'il est recommandé à l'aspirant d'oublier tout ce qui peut se rapporter aux cinq sens, symbolisé par le fait laisser quelque chose pénétrer son estomac. باعتبار المادة الحائل الأساسي بين العبد والعالم المعنوي يتسنى على المريد الصوم عن المادة، أي الاجتهاد في الانقطاع عنها وصرفها عن خاطره. يقول الشيخ: وفي الغالب لا تجتمع همة المريد في الحس، لأنه هو السبب في تغيير القلب عن مشاهدة الرب، وحاصله هو مناقض للمعنى، ولهذا طلب من المريد أن يترك كل ما يصل إليه من الحواس الخمس: النظر، السمع، الشم، الحواس الخمس، أي إيصال شيء للمعدة. Quelle est la symbolique de s'abstenir de laisser quelques aliments pénétrer son estomac? Quelle est la symbolique de l'estomac vide ou d'empêcher les aliments de pénétrer cet estomac? ما هي رمزية منع إيصال الطعام للمعدة؟ ما هي رمزية المعدة؟ Le cheikh répond: l'estomac, المعدة, symbolise ici le réceptacle de la manifestation divine, mu'iddat al-tajalli. Et là on voit même le rapprochement linguistique. Ma'ida, l'estomac, et le mu'idda. C'est quoi cette mu'idda? Qu'on appelle l'œil intérieur, le basira. Il est par nature très changeant. Le disciple est donc tenu d'en prendre soin comme il peut. Au moment de l'extinction, tout ce qui circule de la matière vers le sens est contraire à l'abstinence. Tout ce qui peut entraver ou changer la nature de cet œil intérieur est contraire à ce jeûne qui consiste à effacer tout ce qui est autre que Dieu. يقول الشيخ في رمزية المعدة: المراد بالمعدة هي المعدة للتجلي الإلهي، وقد يعبرون عنها بسويداء القلب، وهي المسماة بالبصيرة. ونلاحظ هنا المقاربة اللغوية بين المعدة والمعدة أي البصيرة، وهي المسماة بالبصيرة لأنها سريعة التغير فليحافظ عليها المريد ما استطاع. ويضيف الشيخ: كل ما يصل من الحس إلى المعنى حالة الفناء فذلك مناقض للإمساك. عندما يكون العارف مستغرقا في الحق جل وعلا في المشاهدة، كل ما سوى الله إذا اعترض ذلك الحال تلك المشاهدة فهو مناقض للإمساك ويطرد به من الحضارة الإلهية لأن صومه يصبح بذلك باطلا. Le cheikh ajoute: la moindre chose peut influer sur le cœur. C'est pour cela que le disciple est enjoint de demeurer vigilant, debout, à la porte de son cœur. Un soufi, et là c'est un exercice qui se pratique, même au niveau du cheminement, c'est un exercice qui peut se pratiquer, essayer un moment de n'avoir aucune pensée autre que Dieu. Il y a même des récits de l'imam Ali qui recommandaient à des disciples d'essayer d'avoir 2 rak'at, et durant ces 2 rak'at, de ne penser à rien d'autre que Dieu. Un soufi a un jour dit à ce propos: je me suis tenu debout devant la porte de mon cœur pendant 40 années. Chaque fois qu'autre chose qu'Allah venait le traverser, je la repoussais. Et le cheikh commente: la matière constitue le contraire du sens, et le disciple aspire à sortir du tout. S'il s'arrête avec quoi que ce soit, il sera séparé de Dieu. يواصل الشيخ في إبراز معنى المعدة الفارغة، في إبراز معنى منع إيصال الطعام إلى المعدة قائلا: القلب أدنى شيء يؤثر فيه، فلهذا ينبغي للمريد أن لا يتهاون في ذلك، بل يقف على باب قلبه، وليفعل كما قال بعضهم: وقفت على باب قلبي 40 سنة، مهما خطر عليه سوى الله رددته. وهذا قد يكون في مقام ما تمرينا يمارسه حتى المبتدئ السلك. كان يروى عن الإمام علي أنه كان يقول حتى لمريديه: أن تصلي ركعتين لا تفكر فيهما عن ما سوى الله، أي يصرف كل ما سوى الله على الأقل وقت الذكر. ويضيف الشيخ العلوي: الحس مناقض للمعنى، والمريد يريد الخروج عن الكل، فإذا وقف مع البعض فيكون قاطعا له عن الله. Le cheikh nous donne, toujours dans le cadre de cet exercice,
un moyen que les soufis mettent en pratique pour essayer de ne penser qu'à Dieu, qu'à Allah, durant l'invocation. Le cheikh poursuit. C'est pour cela qu'on trouve les débutants fermer les yeux pendant qu'ils pratiquent l'invocation. C'est un moyen efficace permettant de se concentrer, de canaliser son énergie spirituelle et de couper court au substrat de la matière. Seulement si l'on parvient à voir la matière comme étant elle-même du sens. Dans ce cas, elle ne constitue plus un contraire. يواصل الشيخ في إبراز كيف يمكن ممارسة هذا التمرين في صرف كل ما سوى الله عن البصيرة. يقول الشيخ: ولهذا تجد أكثر المريدين حالة دخولهم على الله غلب عليهم تغميض العين وجمع الحواس حالة الذكر، وذلك من أهم الوسائل في الطريق، لأن المريد لا تجتمع همته إلا عند انقطاع مادة الحس، اللهم إلا إذا صار الحس هو عين المعنى فحينئذ لا يكون مناقضا. À un certain niveau, la matière elle-même est envahie par le sens. Et là, le cheikh dans l'interprétation l'étoile, lorsqu'il parle sidra il met en évidence cette matière qui à un moment donné devient submergée par le sens. المعنى المادة التي يخشاها المعنى وحتى هي تغرق وتزول. ففي هذه الحالة أو بالنسبة للذين وصلوا إلى هذا المقام لم تعد المادة حائل بينهم وبين الله تبارك وتعالى. Le cheikh nous cite une anecdote d'un maître, d'un cheikh qui demande à son disciple tajrid, de renoncer au monde. Ce disciple ne garde sur lui qu'une aiguille, mais il n'arrive pas à parvenir à l'illumination. Et le cheikh lui dit: une aiguille peut s'interposer entre le cheminant, l'aspirant et son Seigneur. Et là, le disciple enlève cette aiguille et il reçoit aussitôt l'illumination. يمنحنا الشيخ مثال في معنى هذا التجريد أو في ما قد يحول بين العبد وربه، مثل إبراءة، أن أحد الفقراء، أحد المريدين، أحد السالكين أمره شيخه بالتجريد بأن ينقطع عن كل ما سوى الله، فلم يبقي عليه إلا إبراءة في حالة ما يحتاجها لترقيع توبه، فتعذر عليه الوصول، لم يصل إلى هذه الاستنارة. فقال له الشيخ: إبراءة قد تحول بين المريد وربه، فصرفها الفقير وتحصل على الفتح حينها. يقول الشيخ: le cheikh commente cette anecdote en écrivant: ce récit illustre bien l'idée du renoncement, التجريد, à la matière. Il suffit qu'une idée se grave sur la face du cœur du disciple, fût-elle de la taille d'un poil, qu'elle se mettra à croître jusqu'à devenir un obstacle s'interposant entre lui et son Seigneur. Ô Seigneur, unis-nous à toi et impose-toi entre nous et tout ce qui est autre que toi. يعلق الشيخ على هذه القصة قائلا: هذا مثال في التجريد الحسي ويماثله التجريد المعنوي، فمن بقي له أدنى شيء منطبعا في مرآة قلبه ولو شعرة من جسده فتعظم تلك الشعرة حتى تحجز بينه وبين ربه. اللهم اجمع بيننا وبينك وحل بيننا وبين غيرك آمين. Une autre question: quelle est la signification cachée de l'intention de jeûner le mois entier de Ramadan chez les soufis? ما معنى نية صوم شهر رمضان عند الصوفية? Il faut savoir que du point de vue de la charia, à chaque fois que le fidèle veut jeûner une journée, la veille de cette journée, il doit formuler l'intention du jeûne. Or, pour le mois de Ramadan, c'est exceptionnel. Il suffit de formuler l'intention du jeûne au début de Ramadan pour que celle-ci soit valable pour toutes les journées qui vont suivre. من حيث الشريعة نعلم أنه يتسنى على المسلم ليلة الصيام أن يعقد النية بأن غدا سيصوم اليوم. أما في شهر رمضان فالأمر فيه استثناء، يكفي عقد نية واحدة في بداية الشهر لصوم الشهر بأكمله، فتكون هذه النية كافية للشهر بأكمله. ما معنى هذه الرمزية عند الشيخ العلوي؟ Le cheikh répond: cela veut dire que les motifs de rupture du cheminant ou du cheminement sont tellement nombreux qu'on ne saurait tous les citer.
Celui qui souhaite parvenir au divin ne pourra les surmonter séparément les unes après les autres. Il lui faut une seule intention. Admettre que l'univers tout entier, avec tout ce qu'il contient, est un tout, pour ensuite l'effacer de son cœur une fois pour toutes. Là, on voit la symbolique, c'est une intention de tout effacer et de tout oublier pour parvenir, pour ne laisser que le divin dans son cœur. يجيب الشيخ على هذا التساؤل ما هي رمزية نية واحدة لكل أيام الصوم أي جمع النية. يقول الشيخ المراد منه أن القواطع في هذا المحل كثيرة من أن تحصر بحيث لا يمكن الخروج عنها تفصيلا. لا يمكن للمريد أن ينزع كل العوارض عارض بعد عارض بعد عارض لأنها متراكمة، وإنه إذا أراد الخروج عنها شيئا فشيئا فهي متتابعة، فعليه نية واحدة تكفي بأن يجمع المريد العالم بأسره وما احتوى عليه ويخرج عليه بقلبه. Et le cheikh continue, c'est la voie la plus facile pour arriver à Dieu. Certains mystiques ont écrit à ce sujet, si tu désires atteindre la perfection, dis Allah, puis abandonne l'existence et tout ce qui s'y trouve. On retrouve la même idée dans le diwan du Cheikh Sidi al-Bouzidi, lorsqu'il écrit « Tout théologien aime, aspirant à l'autre monde. Pour ma part, j'ai, par un clin d'œil, effacé tout ce qui est autre que lui. » ويعلق الشيخ ويضيف في هذه الطريقة أو في رمزية الصيام الأيام المتتابعة التي تشير إلى جمع كل العوارض وتخيلها ككل ونزعها من خاطره جملة واحدة للاستغراق في حضرة المولى جل وعلا. وهذا أسهل الطرق إلى الله كما قال بعضهم الله قل وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتادا بلوغ الكمال. نجد نفس الفكرة في ديوان شيخه البوزيدي قدس الله سره عندما يقول كل فقيه يهوى طالب الآخرة وأنا كل السوى طويت بالمحات. Quel est le sens allégorique des empêchements du jeûne? ما هو المدلول الإشاري لموانع الصيام؟ Les empêchements du jeûne, on le sait, sont par rapport à la sharia, les menstruations et les logis, dam al-hayd wa al-nifas. Pour le Cheikh al-Alawi, c'est une allusion au stigmate de l'ego. نعلم أن موانع الصيام في الشريعة هي دم الحيض والنفاس. أما في صيام أهل الحقيقة أو الإمساك عن كل ما سوى الله أو بلوغ هذا المقام فهي تشير إلى بقايا النفس ومساوئها. وهنا أيضا نلاحظ المقاربة اللغوية ما بين دم النفاس والنفس. On observe là aussi la corrélation linguistique entre nifas, l'oshi et le sang, et nifs, l'ego. Le cheikh écrit, sache que si l'âme devait être touchée par quelque empêchement, ici symbolisé par les menstruations, il lui serait alors impossible de s'immerger dans la présence du divin. Et le voile se dressera du fait de cet empêchement, le mania. Il en existe tellement des empêchements que Dieu nous en préserve. يقول الشيخ في التكلم عن موانع الصيام وفي رمزيتها أو عن رمزيتها ثم أعلم أن النفس المريد إذا أصابتها قطيعة وهي المعبر عنها بدم الحيض أو النفاس فيحرم عليها الاستغراق وينسدل عليها الرواق لوجود المانعة وكم لها من موانع كثيرة في الطريق وأرجو الله أن يحول بيننا وبين الموانع وهو على ما يشاء قدير. Le cheikh ajoute au sujet de ces empêchements dans un autre chapitre de ces minah, celui de la purification. Le cheikh écrit être saint des menstrues et des lochis, dam al-hayd wa nifas, veut dire être purifié des vices et des impuretés de l'âme passionnelle. L'homme entaché par le péché, symbolisé ici par le sang des menstruations, ne peut pas entrer dans la présence de Dieu. يضيف الشيخ في الكلام عن إشارة دم الحيض والنفاس عندما في كتاب الطهارة عندما يقول النقاء من دم الحيض والنفاس والمراد منه النقاء من وجود النفس ومساوئها حتى يصير طاهرا متطهرا
وكل من لم يزل يظهر عليه وصف من تلك الأوصاف المذمومة المشبهة بدم الحيض فهو ممنوع من دخول لحظات الله. Le cheikh fait également allusion à ces empêchements semainaires lorsqu'il fait le commentaire du verset « N'approchez pas des femmes durant leur cycle menstruel ». Le cheikh commente « Il est demandé à la personne, à l'âme égotique, de l'éviter, c'est-à-dire d'éviter son âme durant son cycle, qu'il ne s'en approche pas jusqu'à ce qu'elle se soit purifiée. Tant que le titulaire de cette âme sait que son âme penche vers les passions, symbolisée par le sang des menstruations, il ne devra pas l'approcher, car elle est souillée par l'impureté du péché, et ne doit pas agir selon ses recommandations, ni écouter ses paroles. يضيف الشيخ في إبراز المعنى الإشاري لموانع الصيام دم الحيض والنفاس عندما يفسر في منحه قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض. يقول الشيخ فكذلك يطلب من صاحب النفس الأمارة أن يعتزلها حالة الحيض، أن يجانبها ولا يقربها حتى تطهر، فما دام صاحب هذه النفس يعلم من نفسه أنها تميل إلى الشهوات وهو المشبه بدم الحيض لا يقربها لأنها ملطخة بنجاسة المعصية، ولا يعمل بعمالها، ما يسمعش كلامها، ما ياخذلهاش الرأي، ولا يلتفت لقولها. Mais une fois qu'elle se sera purifiée, cette âme, il pourra l'approcher et ne devra plus s'en détourner. Conformément à sa parole, elles sont pour vous un vêtement. ويختم الشيخ وإذا تطهرت أي هذه النفس بعد نجاستها فله أن يقبل عليها ولا يعرض عنها لقوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ونعلم حكمة الشيخ العلوي لا تعادي نفسك بل فصاحبها وابحث عن ما فيها. Ne fais pas de ton âme un ennemi, au contraire accompagne-la et cherche en elle ou cherche ce qui se trouve en elle. Posons une autre interrogation. Quel est le sens allégorique de l'acte de réparation de la rupture inopportune du jeûne de Ramadan, ou celui qui ne jeûne pas sans avoir de motif valable? ما هي رمزية كفارة رمضان? On sait que selon la loi religieuse, celui ou le croyant qui rend volontairement son jeûne sans raison valable devra non seulement jeûner cette journée, s'en acquitter plus tard, mais faire preuve d'un acte d'expiation. Celui-ci consiste soit à jeûner 2 mois consécutifs, soit à affranchir un esclave, soit à nourrir 60 pauvres. نعلم من حيث الشريعة أن المفطر عمدا دون عذر في شهر رمضان عليه قضاء ذلك اليوم ودفع الكفارة. ما هي هذه الكفارة؟ إما صيام شهرين متتابعين أو عتق رقبة أو إطعام 60 مسكينا. ما رمزية هذه الكفارة عند الشيخ العلاوي؟ Le Cheikh Al-Alawi donne une nouvelle définition de cette infraction au jeûne en écrivant l'aspirant qui retourne à la création avant de s'être immergé dans la contemplation de la vérité, c'est celui qui observe les créatures après s'en être éloigné, aura rompu son pacte et rendu son jeûne caduc, c'est-à-dire celui qui abandonne, qui n'arrive pas à la finalité de son cheminement ou qui retourne avant l'heure, qui interrompt le processus de cheminement avant l'heure. Pareillement pour l'acte de réparation. Il lui faudra, selon la loi des soufis, réparer le blâme encouru et le fait d'avoir rompu le pacte. يمنح الشيخ العلاوي مفهوما جديد للكفارة أو المفطر المتعمد. من هو هذا المفطر المتعمد؟ هو الراجع إلى الخلق قبل استغراقه في مشاهدة الحق وأثبتهم بعد إمساكه عنهم، أي نقض عهده وبطل صومه، أي الذي لا يستمر في السلوك إلى الفناء في وسط الطريق يعود إلى الخلق. كذلك بالنسبة للكفارة يقول الشيخ وجب عليه في شرع القوم أن يكفر. ما معنى يكفر؟ أي ما وقع منه من المخالفة ونقض العهد، أي سلك طريق الله، سلك للوصول إلى الفناء، لكنه في وسط الطريق عاد إلى الخلق كأنه على صورة الصائم الذي بدأ يصوم وفي منتصف النهار قرر أن يبطل صومه وأن يفطر متعمدا دون عذر.
La kafara, jeûner un autre jour. Ce jour devra être remboursé, devra être jeûné. Comment le cheikh interprète cette kafara? Il devra s'abstenir une nouvelle fois en quittant le monde sensible, en s'immergeant entièrement dans le monde intelligible du sens, et ne pas revenir vers la création tant qu'elle ne soit définitivement sortie de son cœur. Quelle est la symbolique de nourrir 60 pauvres? Le cheikh interprète ou explique ou donne ce sens allégorique. Si ce disciple déchu convie 60 faqih ou invite ou rassemble 60 faqih parmi ses frères, connaissant bien son état, sans doute se trouvera-t-il parmi eux quelqu'un, s'il venait à jurer sur Dieu d'accomplir une chose, il l'accomplira. Il lui montrera alors le chemin pour retourner à Dieu. كيف يفسر الشيخ الكفارة بالنسبة للسالك؟ قضاء اليوم. ما معناه قضاء اليوم؟ بأن يمسك ثانيا عن كل ما سبق ويخرج عن الحس ويستغرق في المعنى استغراقا كليا ولا يرجع للخلق إلا إذا تحقق، أي يعيد في السلوك إلى أن يصل حال الفناء، إلا إذا تحقق زوال الكل من قلبه بأن صار لا يخطر له ببال. ما معنى إطعام 60 مسكينا؟ هذا الفقير الذي انقطع سلوكه ولم يصل إلى الفناء وأخطأ ورجع إلى الدنيا إلى الخلق قبل الوصول، ماذا يمكنه أن يفعل ليتقرب من جديد إلى الله؟ إطعام 60 مسكينا. كيف يفسر الشيخ إطعام 60 مسكين؟ إذا جمع من إخوانه المطلعين على أحواله 60 فقيرا لا يخلو من أن يكون فيهم أحدا مقبولا ممن إذا أقسموا على الله لأبرهم فينهض به إلى الله ويجبر كسراه. Avant de clore, posons une autre interrogation relative à cette interprétation allégorique du jeûne et de ses règles. Quelle est la symbolique de la rupture du jeûne et de la fête de l'Aïd chez le Cheikh al-Alawi? ما هي رمزية الإفطار والعيد عند الشيخ العلوي? Le Cheikh nous donne cet aperçu du Eid des connaissants. On ne peut rompre son jeûne, le fitr, tant qu'on est effacé du monde sensible. Il faut recouvrer ses esprits et y retourner par lui-même. L'idéal étant bien sûr d'y retourner par son Seigneur. C'est le jour de fête, c'est l'Eid. C'est-à-dire ce connaissant, une fois immergé dans la présence de Dieu, une fois immergé dans le divin, il retournera alors vers la création, mais par cet esprit d'immersion. La création tout entière sera pour lui immergée dans ce divin. Sa satisfaction, son bonheur sera tellement grand, tellement immense que c'est l'Aïd. C'est يقول الشيخ الفطر لا يتمكن ما دام الحس مفقودا اللهم إلا إذا رجع له ورجع بنفسه وأما إذا رجع بربه فذلك هو المطلوب وهو المعبر عنه بالعيد، أي بعد استغراق العارف في ربه وفنائه على صورة القطرة التي تدوب في البحر à l'image de cette goutte qui est dissoute dans l'océan على صورة هذه فيكون غارقا في الحضرة الإلهية فيعود إلى الخلق فالكل يبدو له وهو غارق في تلك الحضرة فتكون مشاهدته عيد. Et le cheikh ajoute, l'aspirant renonce à la matière par crainte d'en tirer quelque plaisir qui pourrait le voiler à son Seigneur. Mais une fois que cette matière devenue sens à ses yeux, ou autrement dit un lieu de manifestation, la matière n'est plus une entrave entre lui et Dieu. Au contraire, immergée qu'elle est elle-même dans le divin transcendant, il ne sera plus contraint de l'éviter. Celle-ci sera pour lui tel le mont de Moïse, à travers lequel il ressentait la compagnie. Regarde la montagne, dit le Coran. Si elle tient en place, alors tu me verras. Où que vous vous tourniez, là est la face d'Allah. يقول الشيخ في تفسير المعنى السابق فالمريد يريد الخروج من الحس خشية اللمس والالتذاذ به كي لا يحتجب عن ربه وأما إذا صار الحس هو عين المعنى أو نقول هو مظهر التجلي فلا يخرج عنه بل يكون عنده كجبل موسى عليه السلام يقصد فيه وجود الأنس فالكون فالمخلوقات لم تعد حجاب بتعود مظهر للتجلي لأنها هي غرقت نفسها في التجلي
وتصبح مظهرا في حد ذاته على صورة ما يقوله القرآن مخاطبا الحق تبارك المولى تعالى سيدنا موسى: انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فأينما تولوا فتم وجه الله. يصبح الكون بأكمله مرآة يتجلى فيه وجه المعبود. La création tout entière devient un miroir dans lequel se reflète la face du divin. Et le cheikh ajoute, le disciple avait été enjoint de quitter le monde sensible parce qu'il lui attribue une existence propre. Mais maintenant qu'il sait que ce monde ne peut être qualifié ni d'existant ni d'inexistant, il s'aperçoit qu'il était voilé d'Allah par quelque chose qui n'existe pas. Et le cheikh continue. C'est pour cela que tu trouves la plupart des connaissants, en fin de cheminement, rester en compagnie des créatures, alors même qu'elles les évitaient au début. L'existence tout entière est devenue pour eux retraite spirituelle, une khalwa. Il ne s'y trouve que l'unique, le but ultime. ويضيف الشيخ في تفسير في شرح المعنى السابق: فائدة خروج المريد عن كل العالم حيث كان يرى وجودا له في الخارج، ولما وجده لا يوصف بوجود ولا بعدم، وجد نفسه كان محجوبا عن الله بما ليس بموجود معه. فلهذا تجد أكثر العارفين في نهايتهم يتأنسون بوجود الخلق كما كانوا يستوحشون منهم في بدايتهم، فالوجود صار كله عندهم خلوة وليس فيه إلا واحد، وذلك الواحد هو المقصود بالذات. Et le cheikh clôt au sujet de ce sens allégorique de l'Eid, de la fête. L'état spirituel de l'Eid est un état de beauté et de joie immense. Cet instant a été appelé Eid car il se réitère, it'aoud, à l'élite des soufis. Il s'agit de la réunion de l'aimant avec son bien-aimé dans la cour de l'agrément. ويختم الشيخ في الكلام حول حال العيد: حالة العيد هي حالة جمالية وغرة باهية، وهذا الوقت المعبر عنه بالعيد يتكرر على خواص الصوفية. العيد يتعاود يتكرر، وهو اجتماع الحبيب مع محبوبه على بساط الرضا. Le monde de l'Eid, le sens du partage. زكاة الفطر معنى المشاطرة. Quelle est la symbolique? Ce Eid est lié à une zakat de l'Eid, à une aumône de l'Eid. Le cheikh lui donne un sens assez important à considérer. À chaque fois que l'initié rentre dans la présence du divin, il en revient avec une nouvelle connaissance. Cela est un jour de fête pour les soufis. Tu peux en ce jour de l'Eid trouver le soufi évoquer les mystères les plus étranges en présence de ses frères, voire même parfois en présence de son maître. Tout le monde a besoin d'entendre ces paroles. يتكلم الشيخ عن معنى زكاة الفطر. المريد لما يدخل على الله يخرج من عنده بعلم، وهو يوم العيد المعلوم عند القوم، فتجده يتكلم بأسرار عجيبة أمام إخوانه، وفي الغالب أمام شيخه، والكل محتاج لكلامه. Et le cheikh nous cite son maître, Sidi el-Bouzidi, qui, au moment où l'un de ses disciples sortait immergé par cet état de contemplation, aimait à les écouter parler, et lui-même disait: parle, tes paroles sont de vraies paroles, tout ce que les autres gens disent sont de vaines paroles. ويؤكد هذه الفكرة الشيخ عندما يذكر شيخه سيدي البوزيدي كان يأذن لمريديه عندما يخرج من هذا الحال من الاستغراق ومن المشاهدة بأن يتكلم، بل ويشجعه على الكلام ويقول له: تكلم فكلامك هذا الكلام وكلام الغير عدم. Et le cheikh commente cette parole de Sidi el-Bouzidi. Il, le connaissant, rassasiera son frère en Dieu en lui dévoilant les mystères de cet art et ce qu'il a vécu en ce jour béni. Autrement dit, le cheikh invite ceux et celles qui ont goûté cette expérience de la contemplation à partager leurs états avec leurs frères et leurs sœurs par ce témoignage. Il la nomme comme une aumône. Cette aumône est obligatoire pour les connaissants une fois parvenus à la vérité. يقول الشيخ في معنى المشاطرة أي هذا الفقيه الذي توصل إلى الكشف
الذي بلغ مقام المشاهدة أن يشاطر مع إخوانه، يتكرم على خوته كما يقال بهذه الفهوم وبهذه الكشوف التي فيما هو مأذون فيها فيما حصل له. يقول الشيخ: ليستغني الواصل إذن أخوه المشاركة له في ذلك الفن عن بقية البحث بمجرد أن يفشي ما حصل عليه في ذلك اليوم المبارك. وحاصل الأمر أن هذه الزكاة واجبة على عامة العارفين، أي حالة وصولهم. Et là, le cheikh donne une nouvelle interprétation de la zakat. C'est le partage dans son sens qui transcende non pas le bien matériel en lui-même, mais même les connaissances et les savoirs. En guise de conclusion, في الختام, en s'employant à percer la symbolique du jeûne et par-delà du rite musulman, l'auteur des Minah, comme le note si bien le Cheikh Khaled Ben Tounes, dans sa préface des Minah al-Qudusiyya traduite par notre frère et collègue Sidi Ahmed Ben Aliwa, et paru aux éditions Bolaq en 2014, à plus d'un titre, le Cheikh Al-Alawi nous éclaire, il nous révèle l'aspect intérieur du dogme de la charia ou loi islamique. Le Cheikh Khaled ajoute, il nous éclaire sur le cheminement du disciple, les dangers et les obstacles qu'il peut rencontrer avant d'atteindre cet état d'extinction, le fana, et d'immersion, l'istirlaq de l'être dans la réalité divine, qui le libère du monde sensible, jusqu'à imprégner son sang et sa chair. Le grand maître, ajoute le Cheikh Sidi Khaled, à la pensée incisive, réveille l'esprit de la charia et fait découvrir au lecteur la lumière qu'elle contient, et lui donne son sens profond, son essence, comme s'il pressait le fruit pour en extraire le jus. نقول في الختام باجتهاده في كشف رمزية الصيام ومن ورائه العبادات وشعائر الإسلام، إن صاحب كتاب المنح القدسية كما يقول أستاذنا الشيخ سيدي خالد بن تونس حفظه الله وأطال في عمره في مقدمة ترجمة المنح باللغة الفرنسية التي أشرف عليها أخونا وزميلنا الأستاذ بن علي وأحمد، يقول الشيخ سيدي خالد في هذه المنهجية التي ينتهجها الشيخ سيدي العلوي في أكثر من وجهة ينيرنا ويكشف لنا المظهر الباطني للشريعة، يريننا حول سلوك المريد، المخاطر والموانع التي قد تعترضه قبل الوصول إلى حال الفناء واستغراق الكائن في الحقيقة الإلهية التي تحرره من عالم الحس إلى أن تختلط بدمه ولحمه. إن الشيخ العظيم ذو الفكر الحاد يوقظ روح الشريعة ويجعل القارئ يكتشف النور المكنون فيها، يمنحها معنى عميق ذاتها وكأنه يعصر الثمر لاستخراج العصير. Et permettez-moi de clore par ces trois sagesses du Cheikh Sidi Al-Alawi, Qaddasallahu sirrahu, qui expriment bien cette idée. Sache mon frère que la charia est un trésor. La charia recèle des sciences mystérieuses. La haqiqa est enfouie dans la charia, tel le beurre dans le lait. C'est en secouant le lait que le beurre apparaît. واستسمحكم لأختم هذه المداخلة بهذه الحكم الثلاثة للشيخ سيدي أحمد العلاوي، والتي تؤكد هذا المقتطف لسيدنا الشيخ سيدي خالد عندما يقول سيدي العلاوي: واعلم أخي أن الشريعة كنز، في الشريعة علوم غيبية، الحقيقة باطنة في الشريعة، بطون الزبد في اللبن، لا يظهر اللبن أو لا يظهر عفوا الزبد إلا بمخض اللبن. بارك الله فيكم، رمضان مبارك أعاده الله بالخير والسلام والبركات علينا وعلى الإنسانية جمعاء. Je vous remercie d'avoir bien voulu porter votre attention. Ramadan béni, que ces bénédictions touchent vos proches, vos familles, que nos actes soient agréés et qu'elles soient source de paix pour toute l'humanité. Merci.